आनियो साल। इस साल हम पेरिस जा रहे हैं। Este año vamos a París. Este año vamos a París. Gente, लोग। मुझे यहाँ के लोग पसंद हैं। Me gusta la gente de aquí. Me gusta la gente de aquí. दिया दिन। आज क्या दिन है? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? आज क्या दिन है? ¿Qué día es hoy? Niño बच्चा। वो सिर्फ एक बच्चा है। Él es solo un niño. Él es solo un niño. विदा जिंदगी। आज का दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन है। Hoy es el mejor día de mi vida. Hoy es el mejor día de mi vida. Cosa चीज। वहाँ क्या चीज है? ¿Qué es esa cosa de ahí? ¿Qué es esa cosa de ahí? मुहेर औरत। औरत ने सुर्ख लिबास पहना हुआ है। La mujer lleva un vestido rojo. La mujer lleva un vestido rojo. Hombre आदमी। वो आदमी अफसुर्दा है। Ese hombre está triste. Ese hombre está triste. Mundo दुनिया। दुनिया बहुत बड़ी है। El mundo es demasiado grande. El mundo es demasiado grande. Estado हालत। ये खराब हालत में है। Está en mal estado. Está en mal estado. Escuela स्कूल। हम स्कूल जा रहे हैं। Nosotros vamos a la escuela. Nosotros vamos a la escuela. Grupo ग्रुप। ये मेरा ग्रुप नहीं है। Este no es mi grupo. Este no es mi grupo. Familia फैमिली। क्या ये आपकी फैमिली है? ¿Es esta tu familia? ¿Es esta tu familia? Estudiante तालब इलम। मैं एक तालब इलम हूँ। Soy un estudiante. Soy un estudiante. Problema मसला। कोई मसला नहीं है। No hay problema. No hay problema. पाइस मुल्क। मुझे ये मुल्क पसंद है। Me gusta este país. Me gusta este país. मानो हाथ। हाथ उठाएं। Levantas tus manos. Levantas tus manos. Parte हिस्सा। मुझे फिल्म के इस हिस्से से नफरत है। Odio esta parte de la película. Odio esta parte de la película. Lugar जगह। क्या आपको ये जगह पसंद है? ¿Te gusta este lugar? ¿Te gusta este lugar?
एम्प्रेसा कंपनी, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। Trabajo para una gran empresa. Trabajo para una gran empresa. Semana, हफ्ता, मैं इस हफ्ते जा रहा हूँ। Me voy esta semana. Me voy esta semana. Programa, प्रोग्राम, ये प्रोग्राम काम करता है। Este programa funciona. Este programa funciona. Trabajo, काम, आज मेरे पास काम नहीं है। Hoy no tengo trabajo. Hoy no tengo trabajo. Pregunta, सवाल, मेरा एक सवाल है। Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Gobierno, government, ये हुकूमत करप्ट है। Este gobierno es corrupto. Este gobierno es corrupto. Fiesta, पार्टी, हम आज रात पार्टी में जा रहे हैं। Vamos a la fiesta esta noche. Vamos a la fiesta esta noche. Agua, पानी, मैं कुछ पानी पीना चाहता हूँ। Quiero beber un poco de agua. Quiero beber un poco de agua. Madre, माँ, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। Vivo con mi madre. Vivo con mi madre. Tiempo, time. Tiempo, time. मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। No tengo tiempo para él. No tengo tiempo para él. No tengo tiempo para él.